aku suka nyanyi and suka menulis. My family emang keluarga penulis. My grandpa was an author. Wow. And so semenjak itu, I don't know, ever since I was young, I had a feeling that I need to make a difference. I'm not just here to be here. I'm here to make some type of impact, to make some type of difference. Dan menurut aku dengan mengikuti pageant kita bisa mendapatkan platform untuk membuat sang difference itu. Sebenarnya modeling itu juga saya kebetulan. Jadi diajakin aja sama desainer, diajarin modeling, terus kok seneng gitu. Nah setelah senang kan menjadi hobi yang berpenghasilannya. Nah, jadi, itu dia cuan tetap ya. Yes, tapi hobi. So I was passionate about it. Kalau saya lakukan dengan senang hati. Makanya saya lanjutkan sampai saat ini dan saya masih menjadi dokter, masih modeling juga. Pageant, especially I want to speak on behalf of Miss Earth and Miss Aesthetic, is our pageants are so much more than physical beauty. As for example, for Miss Aesthetic, aesthetic is something that comes from within as well as from outside. I'm sure you can elaborate further. But in terms of Miss Earth, the point of the competition, the point of the pageant is to raise awareness on environmental issues. And itu adalah ketertarikan aku untuk ikut pageant ini. Karena it's so much more than showcasing beauty. Hello Insertizen, ketemu lagi dengan saya Nadia Mulya di iTalk dan what a treat we have for you today. Karena tidak hanya satu perempuan cantik di sini, oh ini tidak ada apa-apanya. There's two beautiful and brilliant and so bright ladies yang ada di sini. Kita akan langsung menyambut bintang tamu di iTalk, yaitu ada Jazz Rowe, Miss Earth 2025 dan Dr. Alia Prawoto, Miss Aesthetic 2025. Boleh dong tepuk tangannya for our Miss here. Tuh kan, stunning. Ladies, welcome to iTalk. Thank you so much. Thank you for having us. The camera loves you, obviously. Nah mungkin sejujurnya ya, banyak sekali kan saat ini kita dengan berbagai pageant, ya kan. There's a lot of very beautiful women all around in social media. Jadi ini kesempatan yang sangat baik untuk para Insertizen yang maybe belum kenal dengan kalian berdua. Mungkin boleh memperkenalkan diri dan also the title that you hold now. Oke, mau dari Jazz dulu, terus kemudian Dr. Alia. Hi, I'm Jazz Rowe, your Miss Earth Indonesia 2025. I'm from Jakarta, tapi sekarang tinggal di Bali. And I'm very proud to represent Indonesia this year in the international competition. Oh, okay. We'll talk about the international competition very soon, which is the Miss Earth competition kan. Nah, kalau Dr. Alia silakan perkenalkan diri waktu Anda 30 detik. Oh, enggak. Macam lagi ini ya, lagi competing ya. Kita nggak kompetisi lagi kan ini. Ya, perkenalkan nama saya Alia Nur Prawoto. Saya hadir di sini sebagai Miss Aesthetic Indonesia 2025. Oke, dan tadi udah compete ya di Miss Aesthetic-nya dan mendapatkan Miss Aesthetic Indonesia 2025. Yeah. Oke, mungkin National competition. National competition. Yes. Kalau untuk Jazz sendiri, so tell me, when will you be competing dan persiapannya apa saja untuk international pageant ya? Yes, so on the national level, kita sebenarnya berlawan. We were in competition against each other. Oke. And pemenang Putri Nusantara ada dua, ada Miss Earth yang akan ke Miss Earth International dan juga ada Miss Aesthetic. Jadi sama-sama menang bisa dibilang. And my competition di tahun ini ada di the Philippines, di Manila. Dan bakal berlangsung selama 3 minggu karantinanya. And then ada malam final, puncak final. So it's a big one. Dari semua pageant kayaknya ini paling lama karantinanya. 3 minggu loh? Iya. Yeah. Waktu kemarin COVID aja nggak segitu lama ya karantinanya ya. Just joking. Nah tapi what have you prepared? Apakah untuk Miss Earth ini kan pasti ada misi yang harus kamu bawa. Yes. And also untuk bisa membawa Indonesia ke international stage juga. Jadi apa yang dia sudah persiapkan untuk di Manila nanti? Kalau terkait persiapan, lebih ke memperkuatkan advokasi aku. Aku punya advokasi yang berkaitan sama air bersih, penyaluran air bersih, and also to do with the ocean, tentang laut. Okay. And so at the moment fokus aku kepada restorasi mangrove, restorasi koral, dan juga penyaluran air bersih, which is through water filters. Wow. Jadi at the moment memperkuatkan ini, while at the same time juga doing all the necessary steps to do a beauty pageant, which is catwalk training, public speaking training, belajar makeup, belajar hairdo, all the things to become a woman on that stage. All the things to become a woman? You're a lot woman. You know? You're a lot woman. Kenapa? Apakah
you guys are beauty queen ya. Jadi banyak orang memiliki persepsi sendiri kan suatu standar. Aslinya bagaimana nih? Karena Jazz, you're giving me the feeling that bahwa kamu sendiri agak cenderung tomboy or no? Yes, actually iya. Aku sebenarnya tipe orang yang nggak suka pakai makeup sehari-hari, nggak Okay, suka pakai high heels interesting. sehari-hari. And so this is all something new for me. Aha. Tapi aku sangat happy sama experience ini karena aku bisa dapat pengalaman, bisa grow as a woman, and yeah, it's a different side that it's nice to explore. Oke, tapi kalau Dr. Alia, Miss Aesthetic gitu, kalau kamu sendiri, apakah dari dulu suka yang berkaitan dengan beauty, atau is this also something new for you? To be honest, it's very new to me as well. I started being in modeling setelah saya udah menjadi dokter. Jadi setelah udah menjadi dokter, baru terjun di dunia modeling, di fashion. Terus mulai suka pakai heels, mulai suka make up. Jadi ini juga lumayan baru untuk saya. Terus kalau kamu dokternya apa nih? Dokter umum atau one day cita-cita mau ngambil spesialisasi apa? Untuk saat ini saya dokter umum dan lebih khusus ke bidang estetik aja. Oh, Jadi udah kerjanya di pantes nih. klinik. Udah Iya. sesuai sekali nih ya jalurnya ya. Iya, I love beauty things related now. So every day to work aku dress up, hairdo, makeup, and of course heels. Benar-benar part of the ini ya, the dream job ya sesuai dengan Yeah, yang it's kamu my juga dream lakukan. job. It's my dream job. Oke, now girls, saya ingin tahu nih sebenarnya apa yang melatar belakangi kalian masing-masing untuk mau ikut pageant dulu. Awal mulanya kan yang national level dulu kan ya. Apakah dukungan dari orang tua, dari teman? How did it all start? Dari Jazz dulu mungkin? Kalau aku dari kecil suka banget sama stage act, suka banget public speaking, ada di atas panggung, aku suka nyanyi, and suka menulis. My family emang keluarga penulis, my grandpa was an author. Wow. And so semenjak itu, I don't know, ever since I was young I had a feeling that I need to make a difference. I'm not just here to be here. I'm here to make some type of impact, to make some type of difference. Dan menurut aku dengan mengikuti pageant kita bisa mendapatkan platform untuk membuat sang difference itu. Dan kamu kan juga betul sekali punya single kan? You already have a single out. Yes, too. Jazz, sepertinya you have so many things in front of you. Tadi sebelum kita juga sempat ngobrol-ngobrol, Jazz juga bercita-cita mau menjadi seorang jurnalis gitu. Dan dengan semua kesempatan yang terbuka ini, gimana? How are you gonna prioritize between your dreams dengan kewajiban kamu saat ini, dengan nanti kamu mau kompetisi dan sebagainya? How are you planning out the near future? For me, I think life is a journey, not a race. Jadi mungkin aku pengen banyak hal, tapi I know that everything takes time, takes process, and there's baby steps yang aku harus lakuin. Aku punya responsibility yang sangat besar sekarang, so ultimately this is my focus at the moment. Bawa nama baik Indonesia and doing my best. Oke, jadi nanti kita akan ini juga ya, another single album juga masih very possible in the near future. Yes, for sure. Oke. Masih lanjut. Kalau Dr. Alia, apa yang akhirnya mendorong kamu untuk masuk ke pageant? Apalagi kan kamu masuk ke sini setelah kamu udah menjadi dokter gitu loh, udah Iya, mapan, ya kan orang-orang mengenal kamu sebagai dokter, kamu bercita-cita jadi dokter estetik, kok malah akhirnya biasanya kan orang mungkin beauty queen dulu, baru kemudian Betul. mereka berprofesi. Betul, betul. Nah, saya malah kebalikannya itu kan. Sebenarnya modeling itu juga saya kebetulan. Jadi diajakin aja sama desainer, diajarin modeling, terus kok seneng gitu. Nah, setelah senang kan menjadi hobi yang berpenghasilannya. Nah, itu dia, cuan tetap ya. Yes, tapi hobi. So, I was passionate about it. Kalau saya lakukan dengan senang hati. Makanya saya lanjutkan sampai saat ini dan saya masih menjadi dokter, masih modeling juga. Wow. Nah, kenapa saya memutuskan untuk masuk pageantry? Karena saya udah terbiasa untuk edukasi pasiennya sehari-hari di ruang konsultasi, di klinik. Nah, saya melihat peluang di pageantry untuk educate patients on a bigger level. Jadi suara saya merasa lebih besar dengan pageantry ini. Oke, kalau Jazz waktu itu kan memang yang advokasinya kan adalah terkait clean water kan, dengan ocean kan. Kalau Yes. kamu apa waktu itu? Advocacy saya tentang mental health stigmas. Oke, so this is Yes. interesting. Ini sangat dekat dengan kita ya. Pasti seperti apalagi sekarang, we know somebody yang mungkin dealing with a lot of Yes. tough things in Yeah. their life dan membutuhkan support gitu. That's very true. Nah, mungkin boleh kamu juga sharing gitu. Kenapa kamu memilih ini? Kamu kan sebenarnya kan ya dokter
dokter fokusnya pada kecantikan, tapi kamu memilih untuk go beyond that, go deeper. Kenapa mental health became your advocacy? To me, it's very personal. Like me personally, the people around me, my family, my close friends, rasanya kayak hampir setiap orang di zaman sekarang itu struggling dengan mental health. Jadi saya merasa itu isu yang sangat penting untuk kita bahas, untuk kita solving together, dan surprisingly relate juga sama di dunia estetik juga. Jadi saya sering banget menemukan orang-orang yang akhirnya terbuka juga dengan saya tentang mental health mereka. Wow, so interesting. Dan berbicara mengenai mental health ya, orang melihat you girls seperti you have it all gitu. Tapi kan saya yakin ini semuanya proses. Bahkan ketika kamu sedang mungkin mempersiapkan diri to go into the pageant gitu, a lot of people can make comments yang mungkin hurtful, especially kalau kita tahu ya, pageant zaman sekarang ya, mungkin dengan para pageant lovers ya, ada yang suportif, ada yang kurang suportif. Ada yang saking support dengan salah satu favoritnya, akhirnya yang lain dijatuhkan, dirundungi, dibully gitu loh. Jadi boleh cerita nggak pengalaman pribadi kalian gitu terkait tekanan-tekanan yang dihadapi dari dunia pageant? Karena ternyata tidak seindah yang semua orang sangka. There's a dark side to it as well. Definitely. Okay, mungkin Jasul bisa cerita your experience. Kalau pengalaman aku, I first-handed experience this type of bullying, this type of hate. Karena journey aku dalam pageant is not I think I wouldn't say it's an ordinary one. Karena aku sempat ngikut sebuah pageant, terus malah nggak menghasilkan apa yang aku inginkan, and then aku mencoba sesuatu yang baru, and then ternyata aku belum siap, and aku ngundurin diri. So it's like a lot of push and pull, setbacks, moving forward, langkah balik. And so I feel like people have the right to judge me because they don't understand what's actually happening behind the scenes. Tapi juga pastinya there's moments where it hurts. It hurts, and I know it's easy to say, nggak usah dibaca, nggak usah diperhatiin, nggak usah dipikirkan. Tapi kalau keseringan orang bilang sesuatu yang sama, itu pastinya as a human being, it will affect you. And that's just the honest truth. And so maybe my way of ngelawan itu is, I try and stay grounded. I try and remember that I know myself, I know my worth, and you need to be confident in the fact that you are enough. And people will always have something to say, dan itu nggak apa-apa, dan kita harus tetap berlanjut karena the bigger picture is kita mau bawa Indonesia onto an international stage. That's the bigger picture. Wow, that's very powerful coming from somebody so young. Dan juga keputusan kamu misalnya ya, again kan tidak semua orang tahu ceritanya seperti apa, tapi semua langkah yang kamu bikin, kamu maju kemudian kamu mundur, kan mungkin hanya kamu dan orang-orang terdekat yang tahu. Dan Jas tadi bilang bahwa ini adalah bagian dari proses kehidupan ya. Ngomongin proses kehidupan, how are you feeling right now at the moment dengan all the journey that you've been through? Oh, I'm super grateful, sangat bersyukur. Tapi pastinya juga ngerasa pressure yang cukup banyak karena my competition is really close now. And even though bisa dibilang ya masih ada 2 bulan itu merasa sangat cepat kalau ada deadline yang kita harus temukan kan. And so I'm feeling the pressure, but I'm also very excited and I want to enjoy the process because I keep getting told you're never gonna feel this worried and this much pressure again. So enjoy the ride. Exactly. And once you're there, you're there. No one can say anything. It's just gonna happen, right? And so I'm really looking forward to it. Oke, enjoy the moment ya. Oke, Dr. Alia, kamu sendiri bagaimana? Tadi kamu juga bilang bahwa you experience first hand efek mental health itu dengan pasien-pasien kamu. Nah, kamu sendiri sebagai orang yang in the spotlight, yang semua orang ngerasa punya hak untuk memberikan komentar ya. Dan kadang-kadang komentarnya itu suka yang nggak gini gitu loh. Kamu gimana? Kamu tipe orangnya seperti itu? Do you just nggak dibaca? Kamu mencoba menjelaskan? Sebagai seorang dokter, educator kan kamu pasti pengen mengedukasi orang juga kan? Iya, definitely. Saya kan masuk dunia modeling, pageantry ini ketika sudah cukup berumur ya. So I think I was definitely over 25 and mature enough to know and have these things nggak terlalu affect me, my mental state. Jadi kalau saya memang tipe yang baca aja gitu, tapi cuek saya. Yeah, because kadang komen-komen mereka
pageant lovers, bisa juga membantu. Constructive criticism juga ada di dalam situ. Jadi saya pokoknya ambil sisi positifnya aja. Kalau yang negatif, kadang memang ada orang yang hurting di balik itu, yang membuat, menurut saya ya, bikin mereka melemparkan kata-kata yang kurang baik kayak gitu. Nah itu sebenarnya berhubungan juga sama advokasi saya. It's called Telinga Hati, and our slogan, our motto is to listen with heart. Jadi sebenarnya memang lebih fokus ke listening. Jadi kalau ada problem, orang mau curhat gitu ya kita dengarkan. Kita nggak perlu berkomentar. Yang saya inginkan dari netizen tuh mungkin untuk lebih mindful ya tentang apa yang kalian komentar. Soalnya di balik sosial media, di balik foto atau video apapun itu, it's a real person, it's a real woman or it's a real man. Jadi kalau kalian mau menyampaikan sesuatu dan komentar, silahkan bebas, but just be more mindful tentang apa yang kalian ucapkan. Karena sebenarnya semua komentar yang diucapkan itu is a reflection of yourself kan, reflecting. Jadi kalau yang keluar hujatan-hujatan yang mungkin di sininya juga unhappy begitu ya. Dan again, melihat sosok-sosok yang begitu cantik, orang-orang merasa so privileged gitu. Jadi mungkin mereka nggak tahu struggle behind it. Nah, termasuk adalah stigma bahwa beauty pageants, beauty queens itu hanya mengobjektifikasi perempuan. Nah, what are your thoughts on that? Dan apakah kalian merasa kalian juga memiliki suatu tanggung jawab nih untuk bisa meluruskan hal ini? Aku mengerti kenapa ada stigma itu. Tapi in my humble opinion, a pageant, especially I want to speak on behalf of Miss Earth and Miss Aesthetic, is our pageants are so much more than physical beauty. As for example, for Miss Aesthetic, aesthetic is something that comes from within as well as from outside. I'm sure you can elaborate further. But in terms of Miss Earth, the point of the competition, the point of the pageant is to raise awareness on environmental issues. And itu adalah ketertarikan aku untuk ikut pageant ini. Karena it's so much more than showcasing beauty, showcasing the makeup you're wearing, the clothes you're wearing, the shoes you're wearing. It's about saving our planet yang udah memberikan so much to us. And what I like to say is, it's one life we get to live, but it's not one chance we get to make a difference, you know? And so that's the beauty of pageantry. I think you can have as many chances as you want to try and make your difference, try and encourage others juga. Wow, jadi sebenarnya sih kalau people will take time to listen ya, dengan mendengar your passion di balik the cause yang kamu pilih, mereka juga bisa melihat this is not objektifikasi perempuan atau kecantikan. Ini adalah kesempatan untuk kamu bisa campaign about what you really believe in, your passion. Nanti we'll get to that a little bit after, karena aku sangat tertarik ya dengan misi kamu ya. Kalau Dr. Alia sendiri gimana? Bagaimana kamu mengedukasi orang-orang? Atau menurut kamu apakah nggak perlu let everybody have this own stigma terkait beauty pageants and beauty queens? I definitely think that beauty pageant goes beyond physical beauty. So exactly what Jazz said, I completely 100% agree. Kita juga zaman sekarang ini nggak cuma memperhatikan physical appearance, tapi juga inner beauty, and that comes from what's inside your mind, what's inside your heart, and tujuan kamu untuk ikut beauty pageant itu apa. Jadi pentingnya advokasi, seperti Jazz, like she has a purpose. I know she's beautiful, tapi she has a purpose gitu. And she's very passionate about it ya. Before I get to just pengen tahu, after this what's the next step for you, Dr. Alia? Apakah akan dengan Telinga Hatinya akan terus berjalan? What's in the horizons for you? Well, as a doctor, definitely I will continue to be aesthetic doctor because I do find a passion to make others feel more confident, more beautiful inside and out, and I really like to advocate for wellness and anti-aging. So penting sekarang. Yeah, jadi it goes beyond physical appearance memang. Kita tidak ingin merubah penampilan dari seseorang, tapi kita bikin versi terbaik dari mereka dan bantu menjadi
diri versi terbaik dari mereka. Iya, Most confident. Look good, feel good ya. Exactly, Jadi memang iya. kita yang menentukan seperti apa because we know when we feel good. Iya, jadi Wow. tetap menjadi diri sendiri tapi versi yang lebih baik. Okay, that's beautiful, that's amazing. Oke, Jazz, advokasi kamu adalah mengenai water dan semuanya akan terkait Indonesia juga. Kita adalah negara kepulauan yang sangat besar, kita punya mangrove paling luas di seluruh dunia. We're the biggest carbon sink in the world. Yes. Kenapa kamu milih itu? Kan kamu cerita sekarang kamu lagi di Bali. Apakah karena kamu banyak kontak langsung dengan lingkungan, dengan the ocean? Yes, itu salah satu reasonnya. Aku emang I'm a lover of the sea. I love doing ocean sports. My family emang membesarkan anak-anak kita, like us kids, by the sea. And so I feel like I would like to give back to something that's given me so much and something that's taught me that the simplest things in life make you very happy and they happen to be free. So why don't we start saving it? And specifically aku ingin fokus sama coral sama mangrove karena kita sering sekali mikirkan apa yang terjadi di atas permukaan laut. Yeah. We don't really think what happens under the sea kan. And restoring coral is very important as Indonesians, nearly 70% of our protein intake itu terdapat dari binatang-binatang yang ada di laut, seafood. And jika ekosistem mereka atau environment mereka rusak, kita nggak ada source protein itu. It's finished. And then what are we gonna do? Yeah. And so I just think it's a cause that's a bit underrated that needs to get more light and more attention. Jadi aku ingin shed a light on this issue. And I also think that mangroves are very important in restoring the whole ecosystem. And I think it's also an underrated part of the environment. And selain itu, aku juga sangat passionate untuk penyaluran air bersih. Because I believe that water is a basic human right. Semua orang harusnya punya access to clean drinking water. And it's really sad that in Indonesia alone, sebenarnya satu anak, 1 in 5 children under the age of 5 actually die due to waterborne diseases, which is horrible. Goodness. It's our own country. Where there's actually so much water, but there's not enough clean water. And Iya, so kita negara we're surrounded by water. It's ironic surrounded by water, tapi Super akses ironic. ke air bersih sangat sulit. I didn't realize 1 dari 5 anak di bawah 5 tahun wow, meninggal dari penyakit yang terbawa dari dirty water, yeah. air kotor. And it just blows my mind, you know. And so this is something really that touches my heart, and I feel like I need to do something about this. Jadi dari pas sekolah SMP, I used to do this thing at school di mana kita pakai baju biasa, nggak pakai seragam ke sekolah, tapi kita harus bayar denda. Misalnya 5.000. And si 5.000 ini kita collect, and then the collective amount of money kita beli water filter. Dan satu filter ini bisa membantu village sampai 100 orang, sampai 10 tahun. Benar-benar membuat air kotor jadi bersih dan bisa diminum tanpa harus dimasak lagi. Which is crazy. And this filter is very affordable, and I think that every village that has difficulty in getting access to clean water in Indonesia, they should have this as a bare minimum, you know. And that's what I want to stand for. Wow, terasa banget ya. You're very passionate about this. Ada nggak satu momen di mana yang membuat kamu, okay, this is, kan kamu dari awal bilang bahwa kamu merasa you were born here not just to exist. You have a bigger purpose gitu. Apa yang membuat kamu tersadar bahwa, okay, this is what I'm gonna do, and I want to bring this issue to a national forum, to an international forum. Was there an aha moment? I've kind of always had the aha moment. I just don't really know how to realize it, you know. And then when I found out about pageants, because it's quite recent, I only found out after I finished school. Abis selesai SMA, aku diajak coba pageant pertama kali, and only then aku belajar apa sih pageant. Dunia baru ini, ya kan? Ini bisa manfaat apa sih kepada lingkungan kita, kepada our community juga. And that's when I found out, wow, maybe this is the break, you know, this is the break to be able to have the platform to use my voice to make that difference. And yeah, that's kind of when I had the aha moment, I guess. First time nyoba. Oke, so persiapan masih ada 2 bulan lagi dari sekarang. Yes. Almost 3, but yes. Oke, 2 sampai dengan 3 bulan dari sekarang. Untuk nanti untuk Miss Earth International itu, apakah nanti ada national costume? How will can you explain to us what dengan 3 minggu karantina tersebut, apa saja akan kamu persiapkan? How are you gonna showcase Indonesia?
Yes, so there's going to be a national costume. There's a lot of different challenges and competitions yang kita harus alami, tapi a lot of teamwork as well. Miss Earth's all about teamwork, all about saving the environment, about coming together and uniting to save our Earth. That's basically what we're trying to do there. So it's going to be a lot of a sisterhood, getting to know one another, socializing with other countries. Because at the end of the day, yeah, it's a competition, but it's also a great experience, a once-in-a-lifetime experience that nggak semua orang bisa experience. Jadi aku benar-benar mau enjoy the ride. And at the moment, I'm doing lots of training. Everything's very intense, but when I get there, I'm just gonna let it flow. Yeah. Okay. Okay. Maybe another question. Where do you see yourself 5 tahun atau 10 tahun dari sekarang, Dr. Alia? 5 tahun, 10 tahun dari sekarang menurut kamu dengan semua cita-cita kamu, where do you see yourself? I definitely see myself still advocating for mental health, against health stigmas, and also being an agent of change for wellness, health, and for beauty, of course. Okay. Jazz, where do you see yourself 5 to 10 years from now? Well, for me, I think that there's a lot of possibilities of where I could be in 5 years from now, but as of the present, I would like to say that I'd like to continue doing all the activities that I'm currently undergoing right now. I don't want to stop being Miss Earth just because the title is carried forward to someone else. I would like to help sustain this title, this responsibility, and I want Indonesia to be known as a country that does right in terms of environmentally conscious actions. Okay, I see a lot of things that you girls will advocate in the future. Masa depan kalian terbentang panjang dan mungkin dengan kehadiran kalian di sini, di iTalk khususnya bisa menunjukkan bahwa memang ya beauty pageant memang awal mulanya adalah about beauty, but once you get to know the people there, it's so much more than that. Jadi terima kasih sudah membuka mata kita semua dengan campaign advokasinya masing-masing, passionnya. Insertisen mendoakan yang terbaik untuk Dr. Alia dan Jazz. Jazz, selamat bertanding nantinya. Semua persiapan sedang dilakukan pada saatnya nanti di Manila. Enjoy the ride dan pastikan juga pasti akan kita semua mendukung kamu dari tanah air ya. Thank you so much, ladies, sudah hadir di iTalk hari ini. Thank you so much for having us. Thank you. Dan terima kasih juga Insertisen telah menyaksikan kali ini. Jadi benar-benar kita bisa melihat ya, ini adalah beauty with a purpose yang membuat kita semua menjadi semakin terinspirasi. Dan masih ada banyak sekali tayangan-tayangan menarik dari iTalk yang bisa menginspirasi Anda. Jadi sampai ketemu lagi di iTalk berikutnya. Bye!